Gledate najnoviji video sa mog kanala. Ako vam se dopadne, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Evo kako da uzgajate ljubičastu detelinu Ocalis triangularis sa prelepim ljubičastim listovima i još lepšim cvetovima. Ljubičasta detelina postala je prilično popularna ukrasna biljka širom sveta zahvaljujući svojim neobičnim, ali prelepim listovima i opuštenoj prirodi. Ime roda Ocalis potiče od grčke reči okis, što znači kiselo. Ovo ime se odnosi na blago kiseli ukus cele biljke. Ljubičastu detelinu nazivaju još i lažna detelina. Ocalis triangularis je prilično raznovrsna, donoseći prekrasnu crtu boje raznih pejzažnih dekoracija. Može da se uzgaja u zatvorenom kao i na otvorenom prostoru kao pokrivač tla. Ljubičasta detelina može biti odličan pratilac mnogim drugim vrstama biljaka koje upadaju u oči. Najpopularniji saputnici ljubičaste deteline su Amaryllis, Caladium, Carex, japanska obojena papra, tiorgovan, ljubičice i druge vrste oksalisa. Neki ljudi koriste lišće i cvetove oksalisa za ukrasne elemente za salate. Listovi su jestivi i sirovi i kuvani, a imaju donekle kiselkast ukus zbog oksalnih kiselina koje sadrže. Iako generalno ne utiče na opšte zdravlje ljudi ili životinja, oksalna kiselina može izazvati nelagodnost ako se konzumira u velikim količinama. Iz bezbedonosnih razloga uzgajajte ovu biljku na mestu gde vaša radoznala deca ili kućni ljubimci ne mogu da dođu do njih. Ocalis triangularis je zeljasta višegodišnja biljka koja raste iz lukovičastih korena. Biljka može dostići visinu od 15 do 50 cm i širinu od 30 do 60 cm. Njeno lišće nalik detelini sastoji se od mnogih srednje velikih, bujnih, golih, trolisnih i trouglastih listova u obliku srca koji se pojavljuju na dugim peteljkama. U zavisnosti od sorte, listovi mogu imati različite nijanse i mešavine zelene, ljubičaste, bordo, roze i crne boje. Listovi ljubičaste deteline veoma liče na krila leptira. Listovi se obično zatvaraju tokom noći i otvaraju kada ih dotakne jutarnja sunčeva svetlost. Sezona cvetanja Ocalis triangularisa može trajati od jeseni do proleća. Proizvodi kišobrane sitnih nežnih cvetova sa 5 latica na vitkim stabljikama. Cvetovi mogu biti bele, svetlo lavande ili bledo ružičaste boje. Ova biljka izaziva dugotrajno interesovanje tokom cele godine, obično od rane jeseni do kasnog proleća. U ovom periodu morate posvetiti više pažnje ovoj biljci nego leti kada ova biljka miruje. Međutim, sveukupno ova biljka je nisko zahtevna biljka, tako da nemate mnogo posla oko nje. Preferira temperature koje se kreću od 16 do 24 Celzijusovih stepeni, a može izdržati temperature koje padaju na 10 Celzijusovih stepeni noću. U hladnijim regionima morate uneti saksije sa ovom biljkom u zatvoren prostor. Ako imate ovu biljku posađenu u vrtu, preko nje na jesen stavite jedan sloj sena. Ljubičasta detelina koja se uzgaja na otvorenom prostoru bezbedna je što se tiče štetočina i bolesti. Zato bi bilo najbolje da tokom leta iznesete svoje saksije na terase ili u dvorište.
Ljubičasta detelina koja se uzgaja u zatvorenom prostoru može biti podložna grinjama, lisnim ušima i pepelnici. Zbog toga svake druge nedelje preventivno trebate ovu biljku prskati uljem nima. Sadnice ove biljke možete kupiti u rasadnicima ili na pijacama kod proizvođača. Savršeno vreme da posadite tek kupljeni primerak je proleće. Možete kupiti i samo lukovice i posaditi ih na proleće uz saksije. Ako imate više lukovica, napravite razmak u saksiji između lukovica od 10 cm. Preko lukovice treba da bude zemlja visine bar 2 cm. Nakon sadnje dobro zalijte biljku rastvorom cimeta i vode. Redovno zalivajte rastvorom cimeta i vode i to raspršivačem. Cimet čuva lukovice od truljenja i od insekata, a ujedno ih i prihranjuje. Ova biljka voli kiseli supstrat, zato je najbolje da lukovice posadite u kupovnu zemlju, humus. U humus možete dodati malo peska. Možete prihranjivati ovu biljku sa đubrivom sa sporim oslobađanjem ili tečnim đubrivom za lisno-dekorativne biljke. Iako se ova biljka ne širi mnogo, ona može da se presadi svake druge ili treće godine u saksiju za broj veću. Zalivajte je samo kada se površinski sloj zemlje osuši da ne bi istrulile lukovice. Zrele i dobro uspostavljene biljke najbolje je razmnožavati deljenjem. To je najbolje uraditi na jesen kada prođe period mirovanja i kada primetite nove znake aktivnog rasta. Iskopajte svoju biljku iz sredine i vodite računa da ne oštetite korenje. Podelite lukovice na 2 ili više delova u zavisnosti od veličine pomoću sterilisanog noža ili baštenskih makaza. Posadite podeljene delove u nove saksije sa novim supstratom. Obavezno ovu predivnu zapanjujuću biljku dodajte svojoj kolekciji biljaka.